eh da and ya me see you now say I am now saying to me and a good player than the boat, yeah, and in social media, and not day, Nana Masaba, the Mahanima, Shamo, and not day Masabo, new Yada, Mapa, the Dicaba Monimpe, and Michelle say, I don't Yada. As Mamma Diabadamo, some wounds to Sophia. Because one would do it, I was some money. Na sese no Yakopon ya adom ne nananom ne nsama afo osoro ne asase ya asuo nya abosu na ma ya adom amma afedie nipa bi mu a enam omo so ema mansu we ba ye ema asem kakaka we ba ye afedie omo akasa de omo aba beto asem no adika afo omo wie ana afedie omo pese wiase nyina hu se say and no nano man never be ha. You be jade ma sa aqua no and na sorry ma and in the year and ma and the minya one na juma omu osoro jam pon so and ma pega bible we and ya he nano and ma ba ha o masaba biem kutameshina kutaminkosia sa kutaminya ni me kraman yo wasatu yankase ya kira wansa so wonno monsa ya na afuwe wa abra wa hunu mo be yiye yansi da wa abra wa nsi be yiye enne wo de hie wa de anyina wo na so da tie ya wo de umoja ba jeme ade atomani awasam etu atoso eja enne me bajan sai wonno monsa ade ani dia soronko ama wo na abo nsuo ni mu ne yama nyina ebe ai ma homele so na wada woro ma braba yi me ba firi mu enta to suo mu mesraw sa kwa no wone wo se wono de won suro hwe bibi antime no akwa no se wunya me wo na wa fra no a ene wo mo ye sia so dam ho je ho no a enkwada di na nya wo na wa fra no ene wo de tumi bi edi nya wo Ghana asante mamba bia wo biada aya ne sam ayia wo ahwohie o moja agu ya no kura wa ni ye so dwene saa sie ye wo wura America no na kira wo tumi wo na agbo asoro ni asase wo na anim de anti a wo de nsuo ne niam nyina tumi hyeye mu na wo mu di ya de na asofo so di ya de ena entu atoso a ya obema kokoi ene na ho anipa atwagu mia me ba ho ahiso no me pajansa wo nom nsa na me de ya mamre ama wata machi me ya ayi obatan ka me modua na nso ani bia wo kura waka na wasem se enye enjeje wakoa wa modua enda aduru ho no me sraw akwa no sa wo na wo ma ni tumi ewo Ghana wiase nyina asantema mu dia enkoda din na nyaw na ma ni tumi ani wa yo tin kofo ani ade sika eya ni ametiatia achi ni pagum dia eya ensanchirane na wode ho ma afiri wa wurade wo bia wona suru ya wodi o asase ya wodi ya waje sika wo obafo ho ana wo fafo adada no akwa na dada no ade sika ama no saba ya me ban be ko prison amaniem eya na dwuma mu wo panifo wo bia wade asam akwa no ho ana wade apia ho ana waje sika no sana dwuma pani o wo mo akeka ho ni bi ni ho bi enya wotofo Nyankopon ye wo pe no kuro tumi wo bia da wo kwade dansie na dansie no wo hinim ho hwe wo nim ho hwe o na wo kwade dansie tia no na wasa tunya kwase wo na onim tiremu ya pa mo nya yiye wa na wuni tumi wa no so wo bibia na kokotokoto akire na wa ta me ba na ho ahi aka na nko no akọ prison no dia wanyi skakro koto akire se mo ma na saniyam se Yesu no eno so no mo kono free ho se wo awrade wo na wo ku bo nya akopon
so ya adwuma panini sa wa ya judge oti akonwam sa wa ya enipa wa ya officer biada emu kwala mu panini ya adwuma dia wa kwadi akokọ na chi na ya support say ya bo me bada so ne ya fa ne ko prison no sa wa ni prison kro de ni pa prama no wo bia wa ka ho bia wo tufo nya kokonye hie wo jani gu so wo jani gu so apaya na me be yie no ta chire wate yo ba ta chire wate money yo abwaya money kasa abwaya yo entwato so aya yo e dinsa ya e bribedi aya you are try ya chucha na ntrimu me ba ho ahi asama ba no ya waso wone ne ball po ese wono wone ne ball po wo yi ne ho free mu no na wanka na afi ni wokoka asam no wojam ewuade wojam me de ne ba wani mo ya wase me ba ni dine kwa bi adane e bonjire mutu money kasa wosre wo yanko a wotawo money kasa sre utumi money kasa wo tofo nya kokọ masama me de be tu wani man me gira ho ma me nya mama mere e wo Jesus Christ yo eba dia ni so pankro no ni sibu ni ehia yefo esre na se wo ana pankro no fiba ibiri na dem a eba no awoma so no bu adin fi anada ya mi gira sei nananom mi gira anibra kwa so empo ne kwasa me ba mi dika achia mo nanso ana mani breti no manchia ni na ye sei enipa bi mo pese omode me nya na o se bonsu hu anya wa ya mata efa kwa bi so e wo se ensuo ni abosom ni Nyankopon te ase pa dia se de timamufo sika ene tia san nkofo we ka ho omu e wo se omu hu se nkokọ e wo se omu ewu se nkokọ ene mponche a ya ma omadura no ana mi gina hai bi gina e wo kwan bebre so me na munso we mu e wo kwan bebre so se enkosi se enokura beda dinu me nya dua we boda na jaja waso abo na oban no on try me bia o frija to ne nso se ono oburoni wase watra me ensuo na me de boy no oboa wo di agro o frija toy me ka mo ati o tetemiramu na me ni pa be pie wo sachi ebrono bia na efre ho asafo wadi obo ade din ye sentrani bebrebe na chai wo de no asabre no na sika no so wi aseti wa nya sika sa na wodi de kwa wie no akwara aketo na honkonkro so ma no de ntwa ye gu na chi na wodi kwa asafo no na asole de se asafo ni dia wodi ye sentrani no emfiri me efitu osofo no otofom oproi na ye osofo panyi pa bi wo Ghana sei anam ni sika ane ne kokwa na wo ye ne na ho ofeti na omu opia okoka amanyoni ntokwa amanyoni ne bo ne paapa na no ebesin na no kuro enwui etu ofrija to obroni ka wo se wo betime ne ho ahia busu atwedea na me wate ase prince se aboa ye friend asrewa so ye na age se obesu agenkukutu ane to epai epia mienu asrewa na kasa mu wono ne kasa enuru bibia o wontimi motam oboa onim se o motam a ebede ebetu na hwe anada me gyan so we mu na me nam so we mu me ba bia bontia da bia bona me boy no anya me pesa me bebo dia dia be punipo me pe no kraka ta me hu no kra wa asem we mu fa me nua ne bia ne ho a men tia sia da me teme ho aso wa asase we so da ne ma be jina se mesa bodia no me afuni de hye na so me ma me nana no mficha bi anwe na se be so abuadi no me kokoduru do so ne me da so abuadi na so me di ka fa me kuro mu nsuo ni abosom a ewo me fie na mdo ma kasa asugo wo ho e be se wote me ne ene me kasa azopuna sua wo ya me ma me kokofu ano hye
bisa sen wo ho wote wona nanka anye tie kokoye suya ayema awon saso kokote awon saso dina suo awon mene so wate kenya ho na ninguase emfata ye akanfo ye ma ka santia da santi timi koku di nkunim ama santi timi koku ekoko chifa de ntia so chifa bon champem so dia na eta no ne bi wo mani sa o ba trust ne maka ma asema ma asuo panipa kuomu goso ana woda goso ni nem hia so e wa potoli wachi ene me framu nyina wa ha ene dai Konkroma asuo me frau asuo kontangura me frau sabla ne be jone be kama asema me o frida to ne se ono la dia waduru no watra ensuo ni e manimo be jene so e danas asantima mu asuo pankro no asuo subini asuo rewe asuo oda asuo subini asuo abana asuo tano ina hini ma no bon kasa mame ewo kwan bebrebe so tano ku fiwo asusia tano wo ho traman wo ho penya wo ho ne komo eye kofi bedi adwan ene abusia no obi ma udwan fitibra akom efri ko be kwen ene ade hye ne nsamu no dia ene me be ma udwan me ne mabusia ati aframa wo ho ene obawe kraman tigare wo ho ene obenya wakoma so ade obo kirewa anyanta apapre tano kofi traman asusia tano ensu amabobọ mudin ni aboso amabobọ mu nyina mudin mo madehye ene ye da bia esole a ye nananum gunsa na ase ye fiefo gunsa omo se mu nyina ye chiachigira pa eti achigira pa na mu gira ama ye no eno enie asuo me kasa anya tintin bia aya brant ya ye friend ojam na nya omo nyina o je waje sika ewo akwa kokko no ofrija toni ho no mama ontu amerika no onfa sika ne koma no kan kire se aje krache wadawro ma mesraw de ekeka kona no odin eti ba charge usika na be ma ne fa no ngonkodi na nya no kure Kennedy afrepoku wosire nua no obofo enso obofo akola na eno no ofri no akola obuoni no akwase buroni no dia ne kala che obi organ na bia no ono na kola asare awo no odi asamwe ba ye ne fiefuo ekura wotimu na busuafo obiara biara bra asale frɛ sɛ mennuane mla ho na wudisam bia koso a obiara no kasa bi a omugije mennuan tata agege na hono ba a nayi wakonya asam a police for sam a asare ni na busuafo eti meka ahwe eje sɛ opesa mu che ye sɛ ye no ye yankwasiafo sɛ ba me ntuma nyanka ensrim petabie ba me ntuma nyanka ensrim petabie nananum mo ye dia mo pepa maane ene abrantia baako wayi ne wo pepe sɛ na damfo ni nia ho ahi nananum me jase adia dansie ne maka ni pepe ma wiase nyina te ofrija tole suntie se ojama hia me nia ne baako pɛ friend kwa kukusi ojam metimi agina sɛ de snap ya dinsia kantam sɛ wa hia me nia ne baako pɛ me nia ne fia kodru kran wadi ekodru kran ana osesa ne no ana obeda na se nanananom adia de mansu we abako yansani no de onim kasa che obi a ogana ha sei wo sika na Ghana mpanifo nka no kurenti woni Ghana ni nokura woni police fo na edi no Ghana ni nokura menia no
na ntebe nkoko me se me de me kra be asema asia enam court akanya asema wo se asima di ababa wo ne nyina ne kwaka e wo mu ya se aya ofrija to obroni no na me nua ne kasama no na ofrija to no na kola pase ya be bro nua o nananom na ka aye asomdie kwa na de tie ne nyina ya se aya ofrija to Dama won fa fo ane won fa cha obia organ na ese no o sika cha obia no o timi di panyin bia atam wa ton konfo abusunya o di minya no didi amanfo atam de ne ya adwuma sane be ya ne boni a wo di no eso be kata di o di minya no adi koma ofrija to ni afra de kana bia afra poku edrubra bi ama ofrija to no enipa no nyira ni si afra no maame agrada wonu na minya didi na tam maame no ne ofrija to edidi nkomo ama ofrija to pa maame na chaw ahona minya ne so fa ne ho adwene okọ ofrija to nkyan no no ofrija to pese o ya ade bi te se nana sese die wabusuafo ombejo to se ya busuani o wonya busuani o woya hino o wonya hino obi ahu de otiri ye adaja oni mi nuan kaka akra ne so gire hu no munyansa a kire na odo bi ba sai ofrija to apa maami agrada achaw na enkomre na osa akra ne tino akwani konya TV aduma ofrija to si onya TV aduma nyai ana mi nuani ya aduma to ofrija to adimpo nyina ne se akwaka na agrada ho wo be yi na ko prison osofo na ye friend Kennedy no ana okofa abrante bi e friend no kwa akukusi ojam ana ono o de ne kokoma ofrija to me nuani to oda ko hu se ofrija to ni akwa tuntum no ye want me to plot wa homa so what mean to plot e obodi ne mpokasa promise no a what to plot to na pampa mu no wode ne tin TV so no se aga inshranka mu me nyane be ka asem bi se Ghana asofo nyina no mo ha adwe nyina fra santima mu ena akwani dafo yo kusi no jam ebe so asem no so enu ano no ekro ya ama bi nyane ne ofiri ne ntambi wono so trati mu se we ya ja ene ye manoma iside na ba ko be pere waja pade abe pamo ma firi ho na chese wo papa no na waye dai wo ba otiri mu po etsa na tie dia aka bia wudi mi bia no sumi na me nko eye no na dia asam na ba ofrija to na bapọ sumi nua na fidie cheye na ndei esamanfo ti ase no mu wo ha dia wo ka na ba osuru ni asase ya ensa nananum abosom a motwa ya ho ahia ensa asanteman ehunhum a ebo asanteman ho ban ni adehia ensa adehia wa asanteman mu ensa asase ya ensa wodi asase ewo wura ensa aso subiri ensa aso pankono ensa aso go ensa ona na me go so na me fire na chifu wadi na chi ira kwa ho na me wa me ko aye sa kata we ya da ho aye nsuo bia wo so bia be ba odi bia no na ma asem ma me aso go ona na me aso prasia ona na me kokoyesia ona na me kokote ona na me bina so ona na me kokroma ona na me kontangura ona na me aso pankono ona na me aso subiri ona na me aso riwe ona na me aso oda ona na me bese aso bra ona na me aso tano ode hie ne ye na yiri ma no ode hie ne me dano kofie ode hie ne me aso tano ode hie ne me sama ebosom ode hie ne me ifie nkonya ene abosom Kenya Jackram Afre Nentia Kibedia Gang Mobajin sign no Mona na mobajin sign Let's go what is your akayira akwati
siam kura akɔfa no Abo chirewa majensa wasofo abo adi ade hia na yɛkɔ ya no Brana majensa ekunu no no Apa majensa Tano kofi majensa Traman majensa Asushia tano besimo majensa Yeah. Yeah. Asema me bekan ayamani bresam won hwe so na ma fa ma ni agro Minyan won yasam na aba no na bisa minyan na ba ku fine what's bla boy no minimu no na mo protein mentam ma nyene mentam ana makoko shiasa ensenya mi gwe aya brantia ye friend no kusi kwaku anase wo jam se obo okafe anase obo wawe nananom me pani wo e wo kwan mi ensa so monka woni na busuafo emmom fom wuka baako me ko ya esan so hyehye se odi ma onua bi se onwe lesa anye ni da e kwan konkoma onua fofo se onwe mesira brantia ye friend no kusi kwaku anase kwaku kusi a obia ni so twasini ye friend no jam wode ne ho abeto asem nananom abrantia ni se wono na damfo animi nua no nananom se kusi se na damfo ni nua no moma ne hu de ye friend na damfo ana de ye friend adansi dia na wakodia no adansi dia na boy na kotia no nananom enai mesa transfer ma pameto ase na bia ni da bia mesa tra na ma pameto ase da se wantu american kwan kwasesa na no hihye ni wo kwan mi ansa so monfa oni na busua enwuka ba akumu ensu anto anyama se wo asantememu ana otia pa ensu oni abosoma mobobo ye friend kusi monfa agrada mpai ni mumienu na mo wie ensu a na busuam obabia obesi so se opeja obecha busua nanim no animonyam no monfa ne na ase monfa kredo ento omfie puna no na daache bia kase omo na nana dance kurumu bi okodi ye aya de sunsu aso ablo munkuni firiase munyini firiase mesi munkuni firiase munyini firiase munkuno mesi su am boy anto anyama apape anyanta obochrewa ti aframa tegare mi fie nso penya jakram afre tai kofi na ntiakase kofi ubedi adwan Bakwen oya sumambrafo obotirewa anyanta apape nyanyine ma no trem munyeni trem amongu free wias no koba na akwa kura no wo so ya sofo na grada so wo so na woni ne ntabadia na dakwa wo prim wo ya nyankopon nipa wo eti 12:30 ana dawo me the bible we to so ma nyankopon Oma wombre nkosi wiase awie. Mese Alfred Mami Ngege magistrate wo bia me nyere sen beba nanima wo bi wo ne ba so wo se ya wo ne kwaya wa ne wo ba so me ka kire mu se so obi tia ne maame enofo ano na e wo se wo betene da konyanka nhwa bia wa abra maame na na ehwe ne bia enye papa mo kuni ba no ati bi so better tio awo yi ona mi kuta mi try kuta me kama kuta makoko me say biala ebrade mi nuane ko no obofo akola ba ako wono ogina o ka che mi nuan say mi nuane ka say me ko ameba nananom makoko amedi bebo ogia ni nie aya be ma ya friend asare a ko fa asam ni bra mi nuan no me dia akoko we gira ho ne ekura asale free so wobe biara mi nuane ba ha wone ne kasa na omu nyina da na o ma no asuo mesi mu ku asare ne fia busu apanyi ye maseda de ne fie emma omu be wo ama busu na ase atre omu ye maseda de mo ma ba ka do tutu mo fa busu na ase ekomu obi biara oni masam wa wo bia wo tatro asuo mu ku ni firi wo
na me see wo no anya ka kwahia anya grada na be pesi wo so sa anya grada na be pesi wo so mama wonyale fon ne yanka se ace ana aku no asuo me tienso na me bo tienso so to me twama kokọ no Mama ye fita kokọ mon kasa bibi ncheme na me hwa de Asua medama se wa fa wi sama fa ma me ne kokoro kwa so wa fa me no obi anya sa bia bia wa fa beta wa fa ye be sia wi e wakram medama se wate na no mama na ni obia ni wa chiri fara sam papa wa ya dia mana na akokọ na ewu ada ne yam sei so papa no so subiri kokoyo su a kokote kokroma antuanya ma apapa ananta obo chirewa chire man atia framate gar asogo awu mi kro musuo mi dan nie me se me di ne gina ho de o tantro abema ya freno ko kukusi aya freno o na mo tia na wo hia sam no woni mo chio ni frem kami moku se me twa kama we tia me se abran tia ya freno jam se wan to amerika ko kan no kwase asam no boa e ntro no twa na stel na kuma me tu se bia oni mu bibia register ID office IGP me se ye me nia ne phone one ho so delete picture ba ko kwase so a the trouble we tia o mani mu ti se gese kan da oni masam no bibia oni masam wo bibia no wa fa ti akwaji bibi eyin na busuafo na be ma na obedi anyando masam ye woni mu bi ho abusua no Etiam frama tegare bosom modia monfa tegare bosom modia monye budidi ya cha monye budidi ya mu bira na mani ye dai kokko ne nya mon ka mo ho awu na do aso mon kasa Ghana nka no kura na mo ba ya na mo ba ka no kura woni adi kanfo Ghana sai Santeman sai obi ko fo be pray asante na be pray adai ena ne de hia wo be tia no obi abo obi pa ya ko boni to ya be ya eho asem ma bi wo mo ye di sai cement ya sia da ame kowe se tozo na kwa akwa kokko no me se o ma na won dare no wasase wiesu saa aso ni aboso ma twa asante na machia mono ma machia afuma machia obi ya gwania asante mamu wona me de mo bodu Ghana mamu nyina abepo mo pa aso pankro no aso tano subiri wewe pankro no apa boni chi na bi dwane ba yo apa mo pa mo di o jam say ye nu plan ye no yes you had to be back to you no ma mo akusanya ko fia ni ayem maku edu me bobi ade kunipa na me bobi ano e kira sanya pa se matrese usa Ghana perform kan kra omo mugu prison nyina e ntwato so nipa kakra bi no di bone e ntwato so ko sia me di be boy ma me ngaga dia ba ko anti bi dia ba ko obia wadi na Alfred no next TV dia ba ko obia wadi akala na kan nya tam ne dia ba ko GH for dia ba ko GH for dia ba ko ojam dia ba ko Alfred opoku Kennedy obofo akwalo seninua ne dia ba ko ne kwala ni nyina wodi wa obofo ne yire ne ma dia wa kasa ti ahohi se ojam ama bontia metu na num tuo se e ntato so a asuonum ko suawi a me be num ato miyam se to miyam a me se monfa kiado antu ni fie prano munku obi bia obia ojama me ti ase munku no ne ma me te papa ti ase munku no munku ni niama no oba bia o fie no munku no afenso abranti afre na sale ni kuromu enso bia da obia me do ba betai me di aboyachi obia onim asam wehu bia why na ju se o twantro
ɔdane na no ɛnam sika nti akobɔfoɔ de ma ba be hyia de owuo afia twam no akobɔfoɔ sesa afiwe yesim a obi obɛka bia no ɔne ne bɛyɛ afia de ya du ne sɛ akobɔfoɔ de nkɔfoɔ ma aguba asema boabo ma no de hyia atakreta a ne break apayo mesemo masuma brafo wɔbɔdam wɔn frati baka ne break apai anasa atakreta ne break apai nana no musom mo frati wɔfɔm muku ojam mesemo ku ojam mesemo samati ya ku ojam a me fo mi tire me fram sam ya abusumti abusum pastor fo abusum tantan abusum mo kan kra abusum mo jimi abusum mo nim nyasa me se mo anya de me pa mame a boya mame nso amme me mfa mo aseda eni ta etwa kasia mienu ya de bebra slap mienu pantu anen kokɔ edu ekosua kreti mienu ya de ma yes wafa yes ya de ma sa me say ojam sa wo o kafe ana o kase na nya wo anokra na wo beka ma asem wo ya wo ba biafiri no ameka na ma kokobofo ka kire wo sa wo obeda ni bia na ma wa da bia ma fo gua so da ma mo nya and so mu obofo da ni bia da bia wa so da mo so ni ka wu mesi ojam ama wo pino e do ka sham ana no mo tutuo mo no at once anti bi wo be di mi nyata o ku santo owuani ngwase wo owuani ngwase wo nana no adwuma wo dan wo be ja be ka se wo ni ire wo tomato me no bia me na ni ma bia nya me na amia na nya bo control ni search ni search sekan But first one